Pichurong peja yung akapaseja dukteata euhilat kuya karaka kimsa tungka uronakaw ansasa kimsa tungka bayani uronakaw sarap pa karaki kiri paksita hilat kuya karaka kurhaki sarut as kapanyani kuya kasaira toke baru sarut ta paraginyani para cai saira toke alit kasaki para cai imainani imainaya hilata Walter kamisaki hilata nakakuya kanaka hato na paika kan kunapa Kimsa chunka junio uncha agosto que ya punita kashanchis kunam uncha mi agosto que ya repunturai y mairai kun hait arbaring china turai amatahia katir baringe mana jis mana turanya kuna kamu tulis pat kami ngene parai nyata kashanchis septiembre que ya pahnya pakarinya kayariku sunchis Ima-imana cha kunam uncha haswa pues kunam ucha bimai guya kui kunang kashan turacha. Ilat kunya karaka ya dia udah kahamai maya wut karaki hicahan tatira rut apanya ni tak paca barka ciri nakaro kitera katian cita ka ut asli para kero kaha istadi para kisa nasional harus kipanya uta taipi hitata istadi phe uga kip karaki tebe peru taipi hitata ya dia udah ka ut le para ki utara ka cekau hitata wasing manta kuna hinamanta mai pinya tariku ko cai manta paca kawari kamu ko para hengat oyari kamu ko ri para ahi natural ya pais que chung katawayu sur asun chispunapa hukta konstitusional ya papai kunapa pacari hatu napai kuy cai manta pas hawa suyu kunapa chakai pipas dikiruna mas inchis kunaka oyari kamu shan kutura chai 5 de la mañana pishka panituta montaña tura chay qallarikun kunap unchaw Uy, kaya matakatari kuch turanya nyai matarah misiri shangkit sisya katari kuya sonya turay chay. Pishka tutamanta hay katanyang hawakay kung panachay. A ver, kuna champacha iskay ni okta turay chay. Iskay upay sul ni okta. Iskay chinini ning kori ke panachay. Chay minutos ni chinini. Wakin kunata imanin ko panachay hawakay nilang ko hari ke panay. Wakin katul nilang ko. Wakin kunata kay segundo chay kunata ka ipo ning kori ke panachay. Kina ke panachay. Chay na puni. Chaka runa masinchis kunapas nyaming. Chipo cheka ibara peka chipta. Aha, cheka ya chaka. Kata cheka. Ya cari ciari tu dah cai. Cini ni pada cai. Acik kurang jika tak kaya ikusun semara coba rai. Akhirnya pun itah tu dah cai kuna ceka manya sinci tarimai kamus pa muna kui wangkal kuna tapas napai kawi kicis hilat Walter kajari yasul. Hilat kunya karaka. Camampi sarantap kajari hanyanya pana aibara rusa agak hikwa saraka waki cawinap awina kapa. Baraem cekau kitana, ma polisia panya-panyarua hiwaya para kitanya. Santa Rosa de Lima, Huparua, Arkirira Kapaha, Uruya Parakina, Amta Parakinawa. Melgar Ekota Kirinakaha, Ecuador Suyunwa Hakata Siparaki, Atip Suniyataki Huparakaha, Alatereja Sarawapje. Kuni sulka su hitaro purinta panyari. Akiri atia weha hariwa hauchas kusakite. Han untat hakeda kawa. Kahchas nwa ma polisia panya-panya roja hiwaya para kitaina. Roni Cuyubamba Terreros. Ukawa. Aka polisia hakena sutipaja. Satipo para enche kauhitanwa. Pongoa sulka barkauhitana. Pampa tigre chekauhitana. Marginal takiw hitanwa inakasip karang hitaina. Uka pacharwa aka hanas keha utawatainaha. Aka polisia panya-panyana inakir masira kapau yarap apataina. Kunyanya utaru apapatainaha. Pakut punwa ekit akshantawa apatainaha ukatha hiuhaki politainao. Polisia panya-panyarakaha pelang serko sata ukwa sarte apatainaha. Aka yang kahakina karu katura panyarisasina. Kudin sulka su tahaltawa panyari hicaha puno sulka su cakau hitaru halano panyari. Luz Yankee León, Tunkaya Tunkari Baraniwa, Huparua, Chachapa Hanu Hataina, John Janapa, Patunka Baraniwa. Aka Chachapaha, aka Tawako Warbirosti, Ahanu Pua Susir Hataina, Pa Marani Wawapa Naira Katanwa, Ukhanura Tainaha.
aka hanaskeja San Miguel Sulka Barca Chakaujitanwa Uthawaraki. Aka tawakoja Sapakuti Poriwa Chachaja Ruitoja Yakampi Tau Sasinwa Hupaja Sarakitaina. Hichaja aka Nuil Chachasti Chatantata Jewa. Ukatja Antutataskakiwa. Haliwa Kitisa Kunsalurkiti Katunta Payapatakeja. Aka tawakon Wilama Sira Kapasti. Warmina kana Ministerio Pechtawi Taipiu Hitat Ukachakata Unchapana Sasinwa Mait Asip Haraki. Akiri wa Maidiri Yatiaweja Munat Hilat Kuyakaraka. Pusi Hakenak Apiri Autua. Akiri Rakaja Empresa Flores Ukachakata Parakiwa. Alpunwa Karakaja Pichkatata Unhasirakina. Kipka San Martín de Porres Sulka Barca Chakaujitana. Marco Polo, Terminal Manjachakaujitanwa, Ampiniraja Nakarakitaina, Kimsakanko Unidades, Sata Kodota y Piujitarakatwa, Tatabombero Rakaja, Ukachakaujitaroja Nin, Hiwaya Yatakeja, Purinta Parakina, Unchidirakasti, Ma Bomba Molotov, Ukwa, Kipka Musiña Utachakaujitarua, Hakunta Pasapana, Ukat Akiristi, Kaujitarakanti, autora caja sayas caraja ukachakaujitarua porisapana, sasinwa saparaki. Ukaja kaujitana, unokeri hamokaraka, unjasnua, ichaja ampi supacha yatata parakpachani, kanustuya parakpachaniwa, kunatun sa kachihi utau pachana asasina. Aka chihi utawinja, ninana kawinja, saphayan hilat kuyakaraka, hadiwa usuchatarakaja utaukite. Ukakip karaki, hiwana taraka sa hariwa utau karakite. San Martín Sulka Suyo Chakaujitano Purinta Payani. Akiri Chakaujitanja, Halusti, Walich Amampi Puriwa Purintaraki. Ukatwa, Shapaja, Chekata Saraya, Chasuta, Chekaru Puriñataki, Autu Takiujitarua, Pakara Kampi, Kanana Kampiwa, Suchok Tarakitaina, Haljatataina. Haliwa sa tunjaba kiti, autura casa haliwa aplakan haba kiti, ukatwa, autua aplakan na karuha, walpunwa abuit asipata, sasina iuhawi utaraki, markachi kampi, auto aplakan na kampeja, maquinaria pesada sat uka chekauhitaruha, putkeata haspa, kakarak, masar hiteka y hayataki, ukabata, autura casa, sumpacha sartapanya patakeja, sasinwa bait asipharaki. Uchincapaja Pedro Castillo Perú Suyo Malcusti Masulca Camachua Camachi Lupiña Uta Chagaroja Aptearaki Kimsatunca Urunaka Sarakipana Akiri Paxinja Día Nacional de las Personas Desaparecidas Ukaj Amtata Apana Sasin Wasaraki Akiri Sulca Camachinja Waranka Yatung Tung Pataka Kimsal Kal Tunka Marata Pa Waranka Marcamasti Akisi Murakau Utawarakina Ukapacharakan Wahakiraka Chakarja Parakitaina Uparakaru Amtaya Dakiu Akamha Sulgakabachka Wakist Parakitaina Aka Lapirusti Perú Suyo Ekencherimpi Aníbal Torres Ministro Nakana Echteli Pampiwa Regenta Parakitaina Ministro Nakau Matap Asipataina Uka Matapiwinwa Akaha Inuk Awataja Sasinwa Aka Ka Sulka Kamachen Hasaraki Ukakip Karakiwa Akiri Sulka Kamachi Taipiu Hitansti Patunka Bararakawa Terrorista Hakera Kaja Akist Eorakina Ukapacharakarja Sokta Tunka Ya Tunka Liwaranka Papataka Kim Sakal Tunka Ya Ukapa Hakera Kawa Hiwarawa Parakitaina Ukampirusa Patunka Mayani Waranka Hila Ukama Hakera Kau Chakaratak Unihasua Paraki Sasinwa Comisión de la Verdad Ukampirusa Reconciliación Ukataipit Hayatiare Preja Sasinwa Kanast Arakisa Superintendencia Nacional de Fiscalización SATA Sunafil Ukataipiu Hitatja Twitter Ukataipiru Kenkantari Parakitaina Kauchapi Enakedirakati Kim Satunka Ururaka Sarakipana Kiripasinja Irgakawa Pataina Ukampirusa Yaka Ururakaja Han Samara Chineja
hupara garoja kimsaniruwa paillap hallapa sasinwa kanasht aliraki surafil ukata ipiu hitatja kaukchapi inaqili nakati samaranya urona isnaqawapchi ukapachanja hupara kasti sapapasi paillawi ukanagat sipansa yakwa aka samaranya uro isnaqawitja paillap hallapa sasinwa kanasht araki ukatsa yakara kampwa kanasht araki ya dia ura kampi saranta sipkakinyari ma iskayo kayaha kimsakan tomaraniwa hupawa viruela cosillo osumpeja picate asira kitaina ka Perú se usarja urjama polisa kiri ya tiaweja y atrata sipkakinyari. Este es el primer caso en... Ichakuti puriwa wawara katja ma iskayo kayao kimsakan tomarani hupa usuntarakej taikapaja viruela cosillo osumpi picata tanao Akamarkansti etiaf harakin mairi sulkiriuk usillo viruelampi katka taina. Iskawara garoja kauso jajariwa sentra usuntaikas patej ukatja aka iskawawaroja chamampja maukatuntawej kullaña utankaskana haniwa viruela cosillo usumpej hanukaja yakampeo hichaka urunagawa kullaña utatmistj pachanej Sulkirij hanin sinti usutasti hakatas karagitain sasino kananst askan Alexis Holguín. Intervenciones estratégicas pequeñapak umarjakawi Ministerio Taipitpaya. Nairir Sulkiri Cosillo Viruela Katuta Agipansti Sasar Cárcamo, epidemiólogo y eticano. Hanchit Hanchiro Katka Taskaragiteino Kamascaño y Sipata. Unhasiptano, a causa tjaniu kitis kispatej ukamtea parakchito, hiliri chachanaga usunto parakej, a causa warmina garusa, iskawara garusa, katun taragispao, akach inyi virus la qoja, hanchitwa, saraki panej, kaukchapin chihal hanchej, ukaruj katun taskakinio. COVID-19 ñanqawsun punta apjarakina hankakiu uñiht askaragiteino kamaskat askaragitaina. Kusil viruelasti hilpach hanchit hanchiro katkaragitain hak a serenacaro. Arequipa marcaro bonita pjanyari. Jereza, ukapech awetja, pescan impigua, viruela cosillo usumpeja, picate asepjataina, sasirwa yatiari paraki. Hichasti, akiri usumpe usunta tarakaja, utarakapanwa, mayachakanwa hakatasil, ukatsa walisip kiu sasinsa yathat ere parakiu. Acá pesca, machaca, catunte asegura campeja, Arequipa barcansti, viruela cosillo osumpe osunta taracaja pesca tuncani japeu. Akiri sui pachatja, acá ñanja usumpi, catunte asegura catja, Arequipa sulka suyusti, pusi hakuirwa hakatasiraki. Y a ti una campi saranta sipkakiñani. Enfermeros ukakip karaki, enfermeras, Ollirirakana Urupawa, Perú se usarja amtata karakina. Warmi, enfermera, Ollirinakaja kurhamsa iragapeja y adjata payari. Enfermero nakasti aka COVID-19 ñanqawsunpis wakt askana watupanakasti inampi irnaqt awinagамписти paqapjana. Mariela huka taipin haqha daskana wat hupa arusti kangrinan kathapjataina. Irnaqawinagамписти hani astkanti inampi paqkana. Wilamasinakahasti irnaqerejan saramt hani kustkasmati sasin sabjetana. Ukat nayasti usutana kunjirej sara poniaja sasin irnaqeristi hutaskata. Ukat uka pachanakan irnaqerinagasti hani hilpach utkanti. Guawanakarusti chuimat lloqot unjtaab karaki uka chaqan y NS taipinsti haqha daskarageja. Leslie Jaramillosti paqalq maranagawakt askaragitaina ukat hupasti guawanakaru unjtaragitaina. Nayastima iskay milhamau hupa anagampisti wakt arakt rexsu tanakapa ukamas warut anakapasti untanyarakia. Ukat kunayman chimat lloqot usutay purinipjarakeja. Qepachaqarusti hanik uchiponej tukiyapkarakiti. Ukat nanakasti akataypin wakt apjaraktua hupanak unjañampi. Huphamasti waranqani enfermeronakampi enfermeronakampisti aka markata wakt apjarakeja. Hacha qollañ utataypinakana ukamkikparakiwa sulkiri qollañutanakana. Decana Nacional del Colegio de Enfermeras del Perú Taipitpach Josefa Vázquez Yatias Caraquinoa. Patak paqalqotunka kimsa qalqoniw masin nakapa kañanqorunakansti hakañapa. Tukuyapjaragitaina.
Mais karakin politika taipits unya nokasiñapa ukamgik parakiw irnaqawinagatsa kusanjasiñapa. Ñanqa urunakan stitunka paqalqa waranqa enfermeranakaw hawsayatapqana. Achoqa paqsin niatunka waranqa enfermeranakaw ashtapqana. Ukatsti qhipa chaqaruq tercero satakiq qhamat hawsayatapqarakinwa. Waranqa pesqapatak qham chanin chatakipqaraki ukatsti enfermeranakatakiq ukaqhani kusakiti. Usuntapqarakis ukamgik paraki hiwañs hiwapqarakispaya. Contrato kas regular reglamentaciñapsi apjaragiteina ukatsti yaqa toqet mait askarakino hawsayawinak. Irnaqawitakisti hilpach apa siñapa. Santa Rosa de Lima, Jupana Walha Arkirinagapawa, Yupaichaña Utaparua, Utaparajina. Akiri Yupaichaña Utaja, Tajna, Takiu Hitarwa Katasiraki. Pusikantatit Pachua, Markachirinakaja Purinta Parakitaina, Tayasa, Haniwa Tayaka Nati. Ayohani Puniwa Markachirinakaja 70 Sipharakina, Hanukaja Arkirinakapaj 70 Siphana, Sasisa Sapharakiyani. Uparakaja Takechu y Mapuniwa, Kunanakti mait asin monapana, Uganakwa mait asip harakina. Kartaken katsa hait ap harakina. Pozo de los deseos sata, Ukachakaru put ap harakina, Ukatsa, Kartaken katanaksa, Hakut ap harakina. Pamara na causa itkata harakina, coronavirus yang kausu tawita. Santa Rosa de Lima, Juparoja, Perú, suyo Walha. Sulka suyo chakau hitanakarja, uruya parakiwa. Misalok taunaka utarakina, muituya uraka kailnaka uraka utarakina, kurhama polisa y atata sipka kinyani. Aptañampik naira maranagat pachpichik askaragirina wat hichasti pukalpa plaza ujitanua poka pjana. Policía Kenagasti Santa Rosa Mamiti Afjana Ukastichik Abjarakinua Marina de Guerra Taipitza. Ejército Ukatsti Fuerza Aérea Taipitpach. Ora Kenakarusti Pankara Nakampi Lura Afjana Ukat Uka Chakansti Watka Markachirina Kauchik Abjaragitaina. Ukamkik Parakiwa Akirina Kam. Ukamkik paraki polisi anagak kon hamati amta karagitaina ukanakampi pokt ap karagitaina. Misampis pokt as karagitaina aptanyampi kaltanyampi. Ukamas walha arkirinagaw kachakansti chikt ap khana. Amt kasin arkirinakasti paseo cívico chakana chikt ap khana. Puno markansti kunaiman tok awinakan fichik takarakina mamitar amtkasna. Kuna pajanti aptab karakina ukachakansti walhakinagaw chik apkarakin mait sipharakina. Ukamas Amerika Santa Patronaroj yuspagarapjana. Wanu komarkan kachurupamtas kipansti policía pekawitaybit pasti uyuna pokaskana. Unidades policiales taipinagat chikt ap harakin pangkaranagampis askpachpun lurt ap haragitaina aptas kanya pataki. Ukchin kamasti wacho marcan amtap harakino policía taipit pacha ukatsti chik askarakino colegio de enfermeros taipit pacha. Pa maranak nyang hausumpi wakt askana ukatap tanyampi yak ayampisti pokt apkhana. Angkach markan kasma komisarina irakataruak e haragitaina puhu mait sinyataki.
Uka chakakamasti walhayate qrinaka furt ap haragitaina mait'a siwinakapa karta nakap hayta siñataki. Mait'a siwinakatsti uñano kaskaragitayn kimsa tunka mayani urunakan yumpaka paksita capital chakaro apaskañapa. Santa Rosa Mabaroja, Paraguay, México, Ecuador, Ukakip Kraki, España soy una gansa, Uruya Paraguinao. Perú se usa marca pasira gasaja ukachika ukitarakanasti ukasu una garja, Alikuswa, Uruya Paragina, Warut Apana, Kunaiman, Mait asi una gas utaragina, Wali, Take Murasinya, Juimampi, Uparaka, Mait asi Paragina, Wintusip Kakijani. Filipinas chakat ukamas Amerika chakatsti patronapja muint apjaraki. Lima santaja orak pachatua yakt askaraki orak pachatua arki irinekaraki. Argentina markansti yakt apjana aptañampis pokt apjarakina ukamas kitinagati uka chakansti arkapkarakina. Warut awinakam, qocht awinakampi yaka apjana. Toca mi mente, mi corazón. Arauco Sarnacañán, Rioja, Provinciat, Argentina, Marcana. Mata Tacuras Chict Ascarakina, Wawanakaru, Comkik Parakiwa, Chimani Nakaru. Lima Santan Sutiparo Sumaru Nakampi, Yacht Ana. Ukat José de San Martín Chacán, Paraguay Marcansti, Yacht Ascarakina, Ukat Chacana. Lima Mamit Apta Afjana, Ukat Stichik Afjarakino, Tukt Awinakampi. Ukchinkama, México Marcansti, Mariachi Tukart Awinakampi, Santarusti Yacht Afjana. Ukamkik Parakiwa Kalt Afjarakinoa, Veracruz Chacana. Ukama Santa María de Cachesda Chacans Faktatacana. Walha Kinakao, Ecuador Marcansti Chict Afjarakin, provincia Nagatsa Chict Afjana. Uka Chacan Kitinagati, Santa Rosa Mamitsti Arkapkaraki. Pankaranakampi Yacht Afjana. ¡Viva nuestra Sandita! Homenaje en tus lindas fiestas. Sapakim Satunka Urunakan Santa Rosa Mamitasti Amtaskaraki. Yatis Karaki Patunka Pusini Urunakan Yumpaka Paksita, Waranka Sohta Patak Tunka Pakalko Urunakanwa Kiukaragitaina. Ukat Yacht Ansti Yatif Haraki, España Chacana, Ukamgik Parakiwa, Zaragoza Chacana. Yacht Añasti Collonax Onachta Yaspau San Yatif Haraki, La Fe mueve montañas, Asin San Yatif Harakiwa. Ukat Unjas Karaki Lima, Santa Rosarusti Waljani Yacht Haraki. Arequipa sulka su gitaro purinta pañari. Akiri chakau gitarja purat hirat puyagaraka hilpachja. Uchumayo sulka barga chakau gitarja. Complejo Habitacional Ignacio Álvarez Tomás. Uka chakau gitarja. Kimsatunka payani Maranacuapo Cantaraki. Wali kusa subatok aura gampiwa. Urok eaparaki. Markachiri rakaja. Wali suma isin tatwa. Para caja, anuka wali suma isin tatau. Aparakina. Walwat Uchista Parakina. Vino Ukakip Karaki, Chimbango Karagas Ukaragina. Ukachaka Uhitarusti, Walha, partidos políticos, Kotota y Piu Hitarakatwa, Kauchapinakati, Echterehama, Chiclea Sillatakeja, Wakicha y Shipkeja, Huparakawa, Purinta Parakinas. Arequipa sulka suyuta haltawa panyani hichaha takna sulka suyo chakau hitaro poreno panyani. Indekopi huparagawa kauchapiragati oregano achuya peja huparakampiwa
akiri sulka so chakau hitana aruski papkarakina. Oregano ukasti tahna chakata poliu sasina kanan janyatakiwa. Hukampi alhanyatakiwa matap asip harakitaina. Kunhama polisa y athatasip kakinya. Indecopita y Pitfas signos distintivos ñapa Sergio Chuez Salazar Matap Caraquino, Tarata Orégano y Apuchirina Campi. Chamanchas Caraguitain, Amuit ellas Caraguitaino Atacna Orégano. Unt ellas Iñapa. Ukamat Alhasiñapa, Akamarcana Ukamas Anka Marcana. Sutej marcar jamau untas Caraguitaina, Uka Chakansti Kunhamati Luras Caraguitaina, Kunhamati Yapuchas Caraguitaina, Ukanak Uñanacasina. Takna markansti waljau markana kasti utikaraguitaina oreganompi untata. Ukat ukana kasti kuya kapjama karakispa uka markana. Untap harakin ukasti wakis karagitaina uka marka chaman jasinya pataki. Melgar Ecota Kirina Casaja Gilat Cuyacaraca, Independiente del Valle, Jupap Ecota Kirina Campiwa, Sudamericana, Anata Winwa, Anata Paraquine, Arequipa Sulcaso Chacatja, Waljanina Kawa, Arquirina Caja Sarawa Paraquitaina, Sumpachayana, Añataki, Uintop Hayani. Melgar Ecuana Tirinakara, Arquirina Pasti, Quito Marcarwa, Huipana Capampiu Hankat Asiparakina, Rojinegro, Chupicampi, Chiarampi, Anatirinagaru, Yarap Apanyapataki, Hichurua, Independiente del Valle, Ecota Kirinagampiwa, Copa Sudamericana Semifinales, Anata Winwa, Anata Paragini. Nia Kim Zapataca Pescatuca, Arequipa Sulca Suyo Pachua, Arquirina Caja, FSB Melgar. Ecota Kirina Caja con Pachasiña Utanja Kata Sepjanaja, Uka Ancache Caujitana Carua Purinta Parakitaina. Ecota Kirina Gasti, Ancache Caujitana Carua Mistu Parakina, Arquirina Caru, Paisuma Sasina Sapanyapataki. Rodrigo Paz Delgado, Ecoa Nataña Uyo, Manjarwa, Quito Marcanja, Pacanco, Chicatani Arumarua, Anata Paragini, Nairiri Semifinal, Anata Wirakiwa, Hishakutin Pulwa, Belgar Ecota Kirina Caja, Acaba Anata Winja Ecata Kiparakini, Peruso Usatja, Hukpachanin Piwa, Atipsorewa Paspa, Urhan Pulsa, Anata Pareja Sasinja, Suyasip Karaktana. Fidal Sata Kipa, Anata Wirua, Saraki Parakispa, Mantantarakispa, Kurhamti, Cosco Marcata Cienciano Ecota Kirina Caja, Pauranca Kimsa Baranja, Saraki Pawa Pataina, Kus Anat o Patainaja, Hishakuterja, Ukamarakispawa. Mainirja, Pacal Kururaka, Saraki Para, Septiembre Paxinwa, Arequipa Marcarwa, Anat Atakarakini. Belgar Ecota Kirina Caja, Tajpacha, Perú, Suyo, Barcachirina Caro, Kuchist Ayaspa. Final, Ecota Kiwiro, Mantawitja, Ukawa, Suyatas Karaki. Yakasura Campi, Anata Witja, Akiri Anata Wisti Wali, Kusaya, Fatabudirakiwa. Hayaya, Melgar, Saphayan Hilat Cuyacaraca, Yatiaura Campi, Saranta Sipka Kiyari. Ma, Wakichawi, Utarakina, Hilat Cuyacaraca, Tacna, Sulca, Suyo, Chacauquitanaja. Feria Internacional de Tacna, Feritac 2022, Uka Katuja, Walikusa Sartea Watanao, Ukata Hichahatuk Ejarakiwa. Pa Maranakawa, Hilat Cuyacaraca, Yanka Usu Uthawit Ste Hichahawasitatwa, Kipka, Golkeja Lakawi Uthaya Pataqueja, Irrakaja, Walikuswa Kayanta Paraki. Gilberto Hurtado, Upasti Feritac 2022, Ukawa Kichawirwa Pechtaraki. Pataka, Kimsa Tunka, Waranka, Nya Ukama, Hakenaka Uka Chakaruja, Purinta Pjana, Asasinua Upaja y Atianiraki. Ukchin Kabaja, regidores provinciales Pechtiriracasti, Cauchapirakati, Uiwasum Uiwap, Harukasti, Yapsa Kusia Puchap, Atip Asurakana Chiktap Hanaja, Atipiragarua, Hayaskuna Quachura Parakina. Ukampi Watuk Teata Jeja Hiwasaraka Wakicha Murat Hilat Cuyacaraca Hayaya Pana Aymara Rusa Asasina Saphayani Chulquincha Sipkakiyani Nairagataro Irpta Sipkakiyani Hichakucha No Canchis Wakicha Wiru Katoka Payani.